Hello student and welcome back for today's chemistry class. So before we proceed with the new topic for today's lesson, let us recall what you have learned during our previous class. So previously you have been introduced some of the factors affecting the product of electrolysis for the electrolysis of aqueous solution. Oke, ada faktor yang mempengaruhi produk elektrolisis di anode dan juga cathode untuk elektrolisis aqueous solution. The first one is anode value. Second, concentration of solution. But for the concentration of solution, it is only affect the product at anode and electrolyte that contain halide ion only. Okay. Concentration of solution kita ada concentrated solution dan kita ada dilute solution. Concentrated itu yang pekat, dilute itu cair. Concentrated solution, tolong ingat in your syllabus 1 mol per decimeter cube in concentration. For dilute 0.001 mol per decimeter cube in concentration. So, cikgu ulang balik, concentrated, dia nilai concentrationnya mesti di atas 1 mol. Dilute pula mesti di bawah 0.001 mol per decimeter cube. Dan untuk concentration produk di anode saja yang terjejas, yang kita tidak ikut the first rule which is anode value. Dan electrolyte-nya mesti ada halide ion. Okay, halide ion itu any ion that belong to group 17 which is di halogen lah. Okay, halogen kalau dia jadi ion kita panggil halide ion. Contohnya bromide ion, chloride ion. Okay, and then the last factor is type of electrode. So before we proceed with the type of electrode, kita tengok balik. Oke, kita coba ingat balik faktor pertama dan faktor kedua, anode value dan juga concentration of solution. Cikgu letak perbandingan side to side supaya nampak perbezaan dia kalau kita guna dilute dan juga concentrated solution. Oke, so ada dua electrolytic cell. The first one is using concentrated solution of hydrochloric acid 1 mol per decimeter cube. Ini concentration dia. And then the second electrolytic cell, we are using hydrochloric acid with 0.001 mol per decimeter cube in concentration, which is dilute solution. Okay, so first comparison, ion present in electrolyte sama, we have hydrogen ion, hydroxide ion, and chloride ion for both the electrolytic cell. Okay, second, ion attracted to anode pun sama, hydroxide chloride ion. Okay, di cathode ada satu saja, hydrogen ion. Tolong ingat positif tarik negatif, negatif tarik positif ion. Ion discharge at anode, chloride ion. Manakala untuk dilute solution, dilute hydrochloric acid, ion discharge hydroxide ion. Cathode senanglah, cathode bagi kedua-duanya dia akan pilih hydrogen ion. Dia tidak pilihan lain lah, instead of hydrogen ion only. Reason ion discharge. So di sini yang kamu kena faham, kenapa di sini dia pilih chloride ion. Sepatutnya kalau ikut rule yang pertama, based on anode value, di anode dia akan pilih yang lebih positif. Dia akan pilih anode yang lebih positif. Oke, dia akan pilih yang lebih positif. Oke, sepatutnya dia akan pilih
hydroxide ion. Tapi untuk concentrated solution, biarpun hydroxide ini lebih positif berbanding dengan chloride ion, it will choose chloride ion because the concentration of chloride ion is higher than concentration of hydroxide ion. Nah, kalau ini dia pilih hydroxide lah. Oke, hydroxide. Dia akan follow E naught value punya rules. Oke, kalau cathode pula tidak saingan. Oke, ini tidak masalah. Dia akan pilih hydrogen lah kan. Oke, half equation. So chloride ion discharge by release 2 electron to form chlorine molecules. So this one hydroxide ion ionized to form water and oxygen gas by release of 4 electron. Okay, hydrogen discharge by gain 2 electron to form hydrogen molecules. Okay, so this is not inference, observation greenish yellow with pungent smell, so that come from chlorine. Colorless and odorless gas, hydrogen. Colorless and odorless gas, oxygen. Okay, colorless and odorless gas for hydrogen. Okay, so kamu nampak sendiri sekarang produk di cathode untuk elektrolisis concentration yang berbeza adalah sama, tapi untuk di anode tidak sama. Produk di anode untuk dilute solution dia akan follow the first factor which is E naught value. Tapi untuk concentrated solution di anode dia akan pilih chloride ion, dia akan pilih halide ion lah untuk discharge. Oke, so kalau jumpa soalan macam ni, don't get confused lah. Alright, so cikgu kena cepat sikit. The third factor which is type of electrode. So kita tengok jenis-jenis electrode. Kita ada inert electrode. Contoh ada 2 saja dalam silibus kamu, carbon dan platinum electrode. Carbon ni sometimes dia guna graphite electrode. Graphite ni it is made up from carbon lah. Okay. Dan kita ada inert electrode any metals, copper, silver. Okay. So kalau kita guna metal electrode at anode oxidize ataupun ionize. Oxidize to losing electron di anode saja. Okay. Tapi untuk inert electrode yang biasa kita guna dalam elektrolisis yang sudah kamu belajar sebelum ni, ion yang akan discharge di anode dan juga cathode. Ini untuk metal tadi di cathode dia akan pilih ion ataupun cation. Cuma yang bezanya di anode saja, tapi di cathode untuk kedua-duanya sama saja. Dia akan pilih ion lah. Oke. So, kita tengok contoh. Ada 2 set electrolytic cell. The first one we use carbon electrode as electrode, and second we use copper electrode. Okay, carbon electrode, copper electrode. Look at the electrolyte. Electrolyte ni kita guna yang sama lah, supaya kita bezakan dia punya electrode saja. Okay. So first comparison in terms of ion present in electrolyte, semua sama. Okay, ada copper ion, copper 2 ion, ada sulfate ion, ada hydrogen ion, ada hydroxide ion. Di sini pun hydrogen dan hydroxide ion. Semua sama because we are using same type of electrolyte. Okay, so ion attracted to anode
pun sama sulfate hydroxide, yang di sini pun sulfate hydroxide. Oke, di cathode pun sama copper 2 ion hydroxide, hydrogen ion. This one also copper 2 ion and hydrogen ion. Ion discharge at anode untuk carbon electrode is hydrogen hydroxide ion. Oke. Untuk anode pula, bagi copper electrode no ion discharge. No ion discharge. So nanti kita tengok kenapa lah. So untuk di cathode sama, copper 2 ion, copper 2 ion. Oke, kita tengok kenapa pula dia pilih copper 2 ion. Oke, sebab dia ikut inode sajalah. Oke, di inode value, this is because inode value of copper 2 ion is more negative, oke, ataupun less positive. Tapi cikgu suka lagi kamu guna terms more negative, sebab di sini cathode kan negatif kan. So senang ingatlah, cari saja inode yang more negatif, dia akan dipilih untuk discharge. So sini pun sama. Oke, so yang tidak sama sekarang adalah di anode. Di anode untuk carbon electrode kita akan follow inode value. Oke, so inode value of hydroxide ion is more positive. Tolong ingat satu sajalah, more positive. Ini less negative pun actually sama juga maksud dia, tapi ingat saja more positive sebab ini positive terminal. Yang lebih more positif tuh dia akan dipilih untuk discharge. Okay, so hydroxide ion is more positive compared to sulfate ion punya inode value. Okay. Copper electrode untuk di anode bagi electrolytic cell yang guna copper electrode, electrolysis yang guna copper electrode itu yang akan oxidize ataupun ionize kepada copper 2 ion. Oke, macam mana sebenarnya? Oke, ini anode. Sebenarnya dalam copper electrode itu ada billions of copper atom. Copper atom itu yang akan ionize, release electron, okay, to form copper 2 ion. Okay, so itu kan kamu nampak bila kita bincang dia punya half equation. So half equation di anode kita tengok untuk carbon electrode dulu. So this one ini kamu familiar juga. So hydroxide ion discharge by release 4 electron to form water and oxygen. So untuk di cathode copper 2 ion discharge by gain 2 electron to form copper atom. Okay, di sebelah pun sama juga, cuma yang di sini tidak sama half equation. Okay, copper atom tu datangnya daripada copper electrode, bukan dari solution. So that's why copper atom ionize, bukan lagi discharge ya, ionize maksud dia dari atom pergi ion. Discharge terbalik, discharge dinyah cas ion to atom. Tolong ingat yang itulah. Okay, so what next? Observation: colorless and odorless gas is released, which is oxygen. Okay, brown solid deposit at cathode. Brown solid is copper metal, deposit at cathode, so meaning kamu punya cathode di sini akan menebal. Deposit tu dia melekat di cathode. So next, copper. Okay, untuk kedua-dua pun brown solid di cathode.
copper metal, pun di sini copper metal itu dia akan deposit di sinilah, so dia akan jadi menebal kamu punya elektrod. Tapi untuk di anode tadi, kalau di sini ada oxygen gas, yang di sini pula because of copper atom ionized to copper ion, copper electrode become thinner. Semakin kurus kamu punya copper electrode. Kejap, cikgu mau kasih kurus dia, cat dia. Time to time dia akan jadi kurus lah, sebab copper atom itu dia ionized to copper to ion. Copper to ion itu nanti dia akan larut dalam you punya solution, dia akan keluar sebagai copper to ion. Okay, so that is for the comparison between the electrolysis using inert electrode, for example carbon electrode, and active electrode using copper electrode. Untuk carbon electrode senangkan sebab you just follow rules inert value, but untuk copper electrode, active electrode kamu kena tengok lah. Okay, kamu kena tengok di anode, sebab di anode sejak yang tidak sama. Okay, that's all for type factor affecting the product of electrolysis. Okay, tolong ingat inert value, concentration of solution, type of electrode. Di cathode semua sama. Cathode semua sama. Kecuali anode. Anode untuk ini tidak sama, dan anode ini tidak sama dengan yang ini. Cathode semua sama, cuma di anode saja yang terjejas untuk dua faktor inilah. Okay, so next, comparison between electrolytic cell and voltaic cell. So voltaic cell, ingat balik ada voltmeter. Electrolytic cell dia guna bateri. Okay, so kita tengok dulu dia punya similarities between voltaic cell and electrolytic cell. Electrode are deep into the electrolyte, so mesti ada electrolyte dan direndamkan. Electrode itu kedua-duanya direndam dalam electrolyte. Oxidation reaction at anode, okay, bagi kedua-dua di anode. Okay, biarpun terminalnya tidak sama, anode untuk voltaic cell negatif, anode untuk electrolytic cell positif, tapi reactionnya sama, which is oxidation berlaku di anode. Reduction reaction at cathode pun sama. Cathode kedua-duanya reduction. Okay, biarpun terminal tidak sama. Cathode di sini negatif, cathode di voltaic cell positif. Okay, apalagi electron flow from the anode to the cathode through the connecting wires. Tolong ingat, anode ni kan oxidation. Oxidation is release electron. Release electron maksud dia elektron tu dia buangkan. Dia akan mengalir macam ni lah. So sini pun sama. Oxidation release electron at anode. Okay, cathode. Ingat yang ni lah. Red cat. Reduction at cathode. Reduction is gain electron at cathode. So automatically kamu akan ingat di anode tu buang elektron. Okay, apa yang tidak sama? Yang tidak sama di sini guna, yang di sini guna bateri, yang di sini guna voltaic cell. Okay, apalagi yang tidak sama? Pairs of metals are the same types. Okay, electrode, kalau kita guna metals electrode, active electrode, metalnya mesti sama. Yang di sini pula metalnya tidak sama, wajib tidak sama. Okay, kalau sama tidak tindak balas, mesti sama.
Okay, next apa lagi? Electrical energy to chemical energy. Ya, yang ni electrical energy dari bateri, chemical energy tu tindak balas di anode dan juga cathode lah. Okay, yang ni pula chemical untuk voltaic cell, chemical energy to electrical energy. This is because chemical energy reaction at anode and cathode menghasilkan tenaga listrik. Okay. So itu saja yang kita boleh bincang untuk beza, comparison, similarities and differences between voltaic cell and electrolytic cell. So ini kamu boleh baca sendiri, pastikan ada dalam nota. So kita teruskan lagi dengan electroplating and purification of metals. Okay, electroplating and purification of metal ni, this is example of application of electrolysis. Okay, so first we going to start with electroplating of metal. Electroplating dalam bahasa Melayu dia adalah penyaduran. Kamu pernah dengar juga apa itu emas sadur. Okay, so emas sadur ni basically it is not pure emas but besi, metals yang disadur dengan emas. Itu adalah salah satu aplikasi elektrolisis. Okay, so kenapa perlu kita buat electroplating? This is because to make the metals more attractive and resistant to corrosion. So katakan kamu ada rantai besi iron cepat berkarat, so dan warna iron itu tidak menarikan, it is not attractive lah. So we can conduct electrolysis to perform electroplating. Okay, supaya rantai besi itu lebih menarik dan juga tahan karat lah, resistant toward corrosion tu berkarat. Okay, so kita tengok electroplating of iron spoon by copper. Okay, so kita tengok dia punya apparatus setup. Iron spoon, sudut besi. Iron spoon must be connected to cathode. Ni dia punya rules. Iron spoon must be connected to cathode. Kalau kita mau menyadur bahan, benda, objek itu mesti kau connect di cathode. Okay, terminal negatif. Okay, copper must connect to anode. Katakan kita mau sadur dengan copper tu mesti kau letak di anode. Okay, copper to sulfate solution. Electrolyte kamu mesti ada copper to ion. Okay, sebab kita mau sadur besi ni dengan copper, so electrode mesti copper, electrolyte pun mesti ada copper to ion. Okay, so kita tengok apa yang kamu kena tahu. Macam biasa juga, you have to know the list of ion present in electrolyte. So since we are using copper to sulfate as electrolyte, ada copper to ion, sulfate ion, hydrogen ion, and hydroxide ion. Next, ion attracted to anode, sulfate ion, hydroxide ion. Okay, cathode, hydrogen ion, copper to ion. Ion discharge. Okay, untuk anode no ion is discharged. Okay, because we are using active electrode. So ingat balik yang tadi di sini tu kita sudah bincang kan. Bila kita guna copper electrode di anode, copper electrode itself will ionize, release electron to form copper to ion. Okay, so ini yang cikgu cakap tadi. Why no ion discharge? This is because copper atom of copper electrode ionize to produce copper to ion. Okay, while at cathode, copper to ion is selectively discharged. This is because anode
anode of copper 2 ion is more, not more positive because scattered negative kan, more negative than anode of hydrogen ion. Paling senang ingat anode hydrogen ion kosong, 0.00 volt. Anode untuk copper 2 ion dia negatif, more negatif. Ingatlah negatif terminals. Senang nih mau ingat. Okay, half equation. Anode copper atom ionized by release 2 electron to form copper 2 ion. So copper atom tu dia keluarkan elektron dan dia akan jadi copper 2 ion. Copper 2 ion dia akan larut sebagai dia akan larut dalam solution. So di cathode pula copper 2 ion discharge by gain 2 electron to form copper atom. So copper ion tadi keluarkan, di sini keluar sebagai copper 2 ion, di sini pula copper 2 ion dia terima elektron untuk jadi copper atom. Okay, next observation at anode, copper electrode become thinner. Okay, copper electrode become thinner, semakin mengecil, time to time dia akan mengecil sebab jumlah copper atom tu berkurang. Okay, copper atom dia jadi copper ion kan, copper 2 ion. Okay, next di cathode pula brown solid deposited at ion spoon. Okay, this is because copper metal is copper atom deposited at ion spoon. So kamu akan nampak ion spoon, sudut besi ni warna dia grey, shiny grey. But time to time sebab ada copper 2 ion discharge at cathode kamu ion spoon, so dia akan melekat di sinilah. Inilah proses penyaduran. Okay. So in conclusion, ion spoon electroplated by copper. Ini yang berlaku di cathode kan, di cathode. That's why kita letak ion spoon tu di cathode. Kalau kita letak ion spoon itu di anode, ion spoon itu yang akan ionize. Okay, ion spoon, ion atom ionize to form ion 3 ion by release 3 electron. So semakin kecil sudut kamu, lama-lama hilang sudut tu. Salah letak salah letak terminals. Okay, so itu untuk electroplating. Next, purification of impure copper. Purification ini adalah satu teknik menggunakan aplikasi elektrolisis untuk penulinan bahan, penulinan metals. Okay, contoh purification of impure copper. So apparatus setup impure copper. Impure copper ni maksudnya copper plate yang bercampur dengan bahan-bahan lain yang bukan copper. For example, dust ataupun other types of minerals. Okay, so kita mau dapatkan copper yang tulen, kita boleh buat elektrolisis. Tapi untuk impure copper plate, dia mesti kamu letak di cathode. Okay, anode. Impure copper plate di anode. And then pure copper ni kau kena letak di cathode. Okay, pure copper kau kena letak di cathode. Electrolyte mesti ada copper 2 ion. Must have copper 2 ion lah. Copper to nitrate, copper to chloride, copper to sulfate. As long as the electrolyte ada copper 2 ion.
List of ion in electrolyte. So since we are using copper 2 nitrate, so ada copper 2 ion, nitrate ion, hydrogen and hydroxide ion. Okay, next, ions attracted to anode. Okay, attracted to anode, kita ada nitrate ion, hydroxide ion. Attracted to cathode, we have copper 2 ion, hydrogen ion, ion discharge at anode, no ion is discharged. Okay, this is because we are using active electrode, while at cathode, copper 2 ion selected to be discharged. Okay, this one we just use we just refer to anode value lah. Okay, reason why no ion discharge at anode, this is because copper atom itself, which is come from impure copper atom ni dalam impure copper electrode tu, dalam impure copper plate, impure copper electrode tu ada copper atom ionized to produce copper 2 ion. Okay, next, di cathode pula, why we are choosing copper 2 ion, this is because copper 2 ion, the value of anode of copper 2 ion is more negative kan, negative terminal, you just state more negative than anode of hydrogen ion, which is 0.00 volt. Okay, half equation. So copper atom, just now we mentioned copper atom ionized, so copper atom ionized by release 2 electron to form copper 2 ion, while at cathode, copper 2 ion from the solution, from the electrolyte, gain 2 electron to form copper atom. Okay, observation, anode, at anode impure copper electrode become thinner, semakin kecil, dan actually bukan saja dia semakin kecil, tapi kamu akan nampak impurities di bawah ni lah. Impurities tu boleh jadi pasir, okay, ada pasir, habuk-habuk kan, so dia akan settle down di bawah. Okay, untuk anode pula, untuk di cathode, apa yang berlaku? Brown solid deposit at cathode. Tadi di sini ada pembentukan copper atom kan, so dia akan melekat di cathode kamu, dia akan melekat di sini, dia akan melekat sini. Okay, right, observation, inference. Okay, conclusion, impure copper is purified. Okay, so senang kan, konsep dia senang saja. Di sini copper atom dia ionize sebagai copper 2 ion, dan copper 2 ion tu dia akan discharge di cathode, dan di sinilah tempatnya kamu kumpul pure copper atom. Okay, alright class, so that's all for today's lesson. So thank you very much for listening. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu boleh faham. Kalau tidak faham, please ask lah. Okay, so thank you very much. Bye bye.